स्टेज पर सर नहीं छोड़ने हमारे अपन संस्कृत के कमिटी के मुताबिक कुछ बात करें अब जैसे कि नाटक की समाप्ति अभिमन्यु चक्रवा अभी তারপরে ধন্যবাদ অর্পণ করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বড় কোটন্ডা গ্রামবাসীଙ୍କୁ এই যে নাটকটি এই যে যুব কমিটি মানক যে নাচরে মঞ্চস্থ କରିଛନ୍ତି সেମାନଙ୍କୁ ଆମ ଠୁରୁଗୁରାଇ ଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗନ୍ତୁକ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଭାଇମାନେ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ନାଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ ଠୁରୁଗୁରାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ କି ଜୟ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଠୁରୁଗୁରାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ କଳାରେ ଶେଷରେ ଆପଣ ରଘୁପତି ରାଘବଟି ଡାକି ସମସ୍ତ ନାଚଟି ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। समाप्ति पूर्व प्रथम आम धन्यवाद जनइबू श्री श्री बाबुनंदन जुबनाट्य अनुष्ठान तरफ बड़कोट अनुष्ठान तरफ ठुरुमुरी ग्राम प्रथम से गोपीनाथ ठाकुर भक्तपद मंडिया तस्वे आपणकर ग्राम कमिटी ग्राम समस्त आवाल वृंद समस्त अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। मंचासीन समस्त कलाकार तथा समस्त सहयोग अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। रघुपति राघव राजा सीताराम रघुपति राघव राजा Bye.
7 তারিখ তেঁতুলখুটি নিকটস্থ সুরক্ষা দেইপুরে আমার নাটক অনুষ্ঠানর নাটক মঞ্চস্থ হব। প্রিয় দর্শক বন্ধু নিমন্ত্রণ রহিলা আসন্তা 7 তারিখ তেঁতুলখুটি নিকটস্থ সুরক্ষা দেইপুর। জয় কলা। বাই বাই।